Everyone, welcome back to my channel. So, my family members kan sab kini kase I sab na bhal thakoi na. So, aji bhi sister lo da hina se tai Valentine's Day kane offer rakhina ase aru tala ji shop la nam to The Ballet Nails and Lashes ase aru address bhi moi ni koi dibo mala dukan na osor de ase same mala dukan la building de ase to ek pokoto Purna Bazar Domino's Pizza building na etla basement de Purna Bazar Domino's Pizza la building basement de ase tate aise gole to apni dikhiyo de ar signboard bhi bhar de lagai na ase so pura etu koi de ase ar na kore na talaga design kan apni ke mo piche dikhabo albi tai Valentine's Day kan bishi bhal offer rakhi digina ase tora kuma motagan apni ke na adila maki ke Valentine's Day lugina heavy aro bhal discount pabi de aro bishi bhal discount rakhi digina ase aro ekbar tai price noga ke de ami ekbar display kan dikhai dibo tai inika na ini simple ba de alag alag design kan apni kininga lagi ase na tabi color kan ban bhal ase aro ना अभी दीदी सिंपल पर दिखाई दे ऐसे अभी डिस्प्ले करना से ना अरे ना करना ताई आर्ट kan भी ना सभी अपन सब बरवा ये मन भलवा आर्ट करिना से 3D आर्ट आरो दुकान बनाइना से ओए अपन सब बरवा आरो Valentine's Day का नाम दे मैं एकदम प्राइस बेस्ट प्राइस रखिना से अच्छा एक बार अपनी कितने ऑफर है एक बार कोई दी भी हर कितने टाइप दिया से ना ऑफर kan Hi everyone, I hope you are monopale una moi biswas crazy. Aro aji first time moi dada la channel de aina se. Aro dada la kun subscriber kana se tahan ke moi best price dibo. Amen. Valentine's Day la naam de moi gel polish to both hand and legs 499 aro art to free. Art to any art like amyan chrome art hobi, get eye art hobi, 3D art hobi do any moi free de dibo. Soft shells to gole 999 ase aro art complimentary aro algalic extension to gole do 1399 art complimentary cat eye art aro chrome art 3D art any art complimentary aro gel extension to gole do 1599 yeah it will be art complimentary any color aro any art complimentary aro classic lashes to gole classic lashes starting to gole do 999 ase aro chic thick bishi mane patla bhi no bishi plastic bhi no olop thick na ami khushi palela inya type se banai dibo price so mai ekdam best price rakhina ase aro cat eye aro hybrid volume hybrid to gilo 1199 ase aro cat eye to gilo 1499 aro mega volume to gilo 1699 number rakhina ase aro like idu poribi ami khan tinda charda service kushile to moi ini ekta service to moi ni complimentary rakhi dibo aro mola dukan shop mola salon to gilo Dimapur Purna Bazar aro Domino's building basement chakare thaiyo so apni kan itu se apni kan ahibi man bhal batai discount rakhi digina ase aro apni kan আইগিনে ভিজিট করবে আর সার্ভিস তো লবে না আর এটা তক মই দেখা দর বিষয় মনে আইগিনা সার্ভিস তো বেশি ভালো লাগিনা যাইগিনা আছে এটা পুরো আপনান বি মলে ভিডিও সার্চ করে তো আইবি না কোনা সিসে লদে আইবি না কোনা ডিসকাউন্ট ভাল দিবলে আছে তাই আর মান ভালো অফার রাখি দিগিনা আছে দে তো এই অপরচুনিটি নি যাব নি দিবি না আইবি না কোনা ডেট কিমান তক থাকবে তো ভ্যালিডিটি অফারটা till 15 February তক থাকিব ওকে 15 ফেব্রুয়ারি ঠিক আছে তো টাইম আছে জলদি আইবি আপনান আইগিনা এই সার্ভিস চলাবি আর মই কো আছে আপনার আহা পিছিয়ে রিগ্রেট নকরব বেশি ভাল লাগিব আর তাই আর্ট নি ফ্রি আছে না কি না আর্ট লাগে তাই পুরা ভাল বানাই দিয়ে আহেগি না সাবিন না না ওনা তন मतलब এটা ফটো ক্রিয়েট করে লবি দে সো আর কোবল আছে না কিবা ইজি আছে না ওকে সো আপনার মানে চ্যানেল কে সাহায্য করতে সাপোর্ট করবি আর শেয়ার করবি না কোনা সিস্টার চ্যানেল নাম্বার মই ডেসক্রিপশন দিব আর ফোন নাম্বার বি ডেসক্রিপশন দিব আপনি আরেকবার আপনারা সব খোলা সব ला टाइमिंग दो क्या बजे खुले और क्या बजे शॉप टाइमिंग दो मॉर्निंग दो 9 और नाइट 6 क्लोजिंग टाइमिंग दो 6 तक थी ओके तो आईबी अपना ओसोटे थाकसिगले बे आईबी दुटे थाकसिगले बे आईबी देखबे ना तुम बुझाले थैंक यू सो मच कुन टाइम राना मोला भिडियो साइज सब के सब ब्लेस कर दो बाय बाय